Yan, Beo. Bayawas, oh. Ano man, ah? Huni, sa gilid, oh. Alang nandahon. Santod baga ni Tinong, oh. Huyan, adang na yan. Yan. Huyan, ho. Puro na yan. Huyan, ho. Yan. Bayawas, pigpa, duligang ko. Mabuhay pa mo. Ito mangga, oh. Kaya. Ayun pa. May kamuti na, ne? Damang kaan. May nagkuruay din ubos kamote. Ayun pa. Avocado. Mara na eh. Ano mo na dyan ho. Bodiliga na dyan. Pakasend mo, i-delete mo to. Siya ka na po full storage. Ang kapatid daw. Busa ka Ang mo. kakon ubos kamote. So, ayun guys, nandito kami para bubuho. And para mango. So, located at Zone 2, Barangay San Sebastian, Lagonoy, Camarines Sur. Mahiling po sa may tinampo, Haraniki, Rio, Bit, Zambrano. Tama, Zambrano Sinda? Naku, Valenzuela. Valenzuela baga kaya saan? Valenciano. Yun na. Say hi. Hi. Hi.